স্বল্পতা রয়েছে এবং আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী উনিও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমাদের টেট 1-এ 1615টা সিট খালি আছে এবং টেটে প্রায় 1643টা সিট খালি আছে, কিন্তু আমরা এত কম সংখ্যক পাস করা সত্ত্বেও উনি আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু ভাবছেন না। এবং তাই আমরা আজকে ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি এবং উনি বলেছেন যে দপ্তর রেডি আছে শিক্ষক নিয়োগের জন্য, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যে এডুকেশন মিনিস্টার উনি এখনও আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কিছু বলছেন না, তাই উনি নিয়োগ করতে পারছেন না। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যাতে আমাদের দ্রুত নিয়োগ করে ত্রিপুরার যে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা সরকার গ্রহণ করে। नेताजी चमनिनि देवाशिष दत्तनि नग बरक रेशानि शिक्षक हाबै नगनि मानिकनि खगै तेलांखा शिक्षक बदल कक्तमानि बिसिन्ते साइमानखा देवाशिष दत्तनि बुसाजला 3 नभेम्बर नग फाइनाय हनै नगनि सामं खायनाय नग परिष्कार खायनाय फायदानि नुगै मानखा नगनि मानिकनि अराय परै अंजाक ते रांसाक तंमानि लकार बखलुकजाक देवाशिष दत्तनि बिहिरनि रांसाक रिजाक शिक्षक बदल रक बेबा खगै तेलांखा हनै कक्तमाव साइमानखा আমি সকালবেলায় ফুল টুল নিয়ে গেছি, এখানে সব কিছু তালা তালা আসলো সামনে দিয়া, আর এমন 2-3 দিন ভিতরে গেছি। আজকে ও কাজের লোক আইছে আমার নিয়ে, ওই ওরা আইব 3 তারিখ, এর জন্য পরিষ্কার করার লেগা, ঘর পরিষ্কার করার লেগে আইছে। সব তালা খুললে আমি ঘরে ঢুকছি, ঢুকতেই লকার টকার খোলা, কাপড় টাপড় পরা, আর ঢুকতে পারতাছি না ঘরে। কারণ কী ব্যাপার সব খোলা, তারপর অন্য পাশাপাশি মানুষ নাকি আনলাম, কচুরি হয়েছে। এরপরে অনেক কষ্ট করে কাপড়টি সরাইয়া ঘরে ঢুকছি, ঢুকিয়া তারপর দিয়ে সব র্যাক ট্যাক সব কিছু খোলা সব নিয়ে গেছে গিয়া, টিভিও নাই, কিছু নাই। আর কী কী জিনিস আসলো তো আমি তো জানি না, লকার টকারের মধ্যে বা টাকা পয়সা কী আসলো, গয়নাগাটি সব নিয়ে গেছে। রান্নাঘরের দরজা খোলা, রান্নাঘরের দরজা খোলা, আর ভেন্টিলেটারের জায়গাটা ভাঙ্গা, এইগুলি দেখছি আমি। বোনের লগে কথা হয়েছে, কি আছে কিছু কইছে? মন তো কাঁদতেছে, মন তো কইছে সোনার গয়না টয়না আসলো। আমি তো জানি পূজার সময় তো গয়না পড়ছে, তো নবমী দিন গেল না, নবমী দিন গেছে, পূজার সময় তো গয়না পড়ছে, হিসাবেই তো থাকে, আমার কাছেও দিল না। তাই মালিকের নাম কি? মালিকের নাম সোমা দত্ত, দেবাশী দত্ত বরের নাম। ঠিক আছে। kami amsai di belai kebang kopin zaman ke kami amsai yo sungguh pun salah yo sini cerai roste sini finang di cerai ini tahu kami amsai ni sesuai kami amsai yo ini borok di sini je samung hamjabai ke dalai finang omori tomani abono ni council rasa hoda yang terhadap itu বিভিন্ন hoda kamu বিভিন্ন সোসাইটি নি বিভিন্ন আমসাই বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট যে অমহাই বয়ের হাময়াঙ্গি তমানি আগুনতে নর কাউন্সিল কি প্রাসদান সকল দাসলাই গে হাইতবা তামো ইনিশিয়েটিভ না হাজাক নাই কারণ তাঙ্গি কে নর তো তাবু কাউন্সিল কি প্রাসদান তো কি প্রাসার নি হামকানি বাগিশন নর সাম তাঙ্গি তমানি কিছু স্টেপ না হাজাক নাই তামো স্টেপ না হাজাক গি আমি তো নি বেলায় কাম কক সাকা খুব important kaisa question na nga noni of sini sanamuso sing already initiative na harjak sing
पतिसरियो जत दफाराव मिलावै साउथ त्रिपुराव जों कायसा ड्राग एंटी ड्राग कैंपेन खालायखा और एमनकि एसडीएम बनो नाहारबो जों नाहार खालायखा एसडीएम दङ साब डिविजन पुलिस अफिसार दं एमनकि आं किछुदिन आगे 19 अगस्त महाराजा बीर बिक्रमनि जन्म दिवस काम माध्यमिक 12 no felicitation ro mane brono certificate rojago aipurbo जों পাশাপাশি চিনি ড্রাগ নিতেই जों কাইসা ক্যাম্পেইন অর দं এবং जों প্রত্যেকটা সেমিনার বা সম্মেলন যেমন বসকাঙ্গ 5 তারিখ जों কাইসা নারায়ণ প্রমোদ বাজার কাউন্সিলनि কাইসা সেমিনারও নাই প্রেস ক্লাবাव जों अरबो जों चिनि काइसा एजेंडा छै जों बनो साबो प्लास जों जेखाने जेखाने प्रग्राम जिनि सामाजिक प्रग्राम जेमन जों ताव गन गन खालाय दङ सरायरावनो फेलिसिटेशन रो जारा माध्यमिक 12 पास खानाय अरो जों साव पारानि मीटिंग साव जिनि इबार दुर्गा पूजाओ खालायका ये शान्ति बाजार कयफाङो जों अरो कम्बल बाका 50 टा कम्बल बाका जिनि अंगन बुसिंतै नारायण प्रमोद बाजार काउंसिल बुसिंतै आइफोरबो चिनि ओ ड्रागनि कौ जों अरो कैंपेन खाय माने ड्राग नो जों बाइके खायनाय विशेष खालाय ड्राग जानो सोलाय ड्राग फाननायसो बेसि जाया जोंनि बुरै रावनो जों साइड दङ बुरै रावनो जों साइड दङ जे नाव अफदि काम खालायदि माने बुरै रावनो जों कमिटि रो दायित्व रोजाक नाव बनो अंग मा खालायनाय रमै बनो ओ जे फालनाय रावनो मानका बनो रमदि आबुं जे जानाय रावनो बनो ने ताबो जत जगाव जों बनो एकटा कैंपेन खायो এবং जों स्लायै त्रिपुरा सरकार बनो ताइबो बेसि उद्योगी नाखाय এবং अरो साथे गलायो কিছুদিন आगे 26 तारिख अक्टोबर रशियाबार ताइ कैसे प्रग्राम का अरो जों थानानि ओसिनो नाहारै बिनि मोखांदै कोट ओसिबो बनि कैंपेन दङ पोस्टार टोस्टार तो बो सफायका आनु सादि सब ड्राग फाननाय सब ड्राग जानाय अब जों थानानि बर हुमदिफोरनि बरनबो अरो लगे फ्रांग दङ এবং बो सुलु त्रिपुरा दफामैया এবং যত জায়গাও कैंपेन खालायजा दङ रियां बुतु देव खायजा दङ देबरमा देव बसं देव खायजा दङ जों बुति खालाय दं हो जिनि कायसा एजेंडा ও এজেন্ডা তারপর যে অ্যান্টি ড্রাগস বা ড্রাগস মুক্তি যে ক্যাম্পেইন হবে এটা মানে আবশ্যক করা তুই কি ভাষা কাউন্সিল প্রদান থাকতে যে অ্যাকাউন্ট ছিল তো শুরুটা বসং কম বো বো দফা তাবো খাই জায়গা তুমুঙ্গ খাই জায়গা না কেন কাউন্সিল প্রদান থাকতে আবনো বুকুন সিবি সেক্সাক নাই কারণ খিনামি বেকরেন তিনি দফানি ভবিষ্যৎ রূপ কমারান হাসিন মনাগত তিনি কমানি ना बो दफा खाया चिनी जरा मेजर दफा त्रिपुरा जो 4टा मेजर बसं दङ दैट इज देबबर्मा त्रिपुरा रियां जमातिया मेजर बरक लाख 2 लाखनि बरक गोबां दङ आरो जोङो कैंपेन चले दङ कलिरावनो दङ मलसमराव दङ এবং आरो सादेग्लायो बसं कटरनि स्लायै चिकनकसो बेसि एक्टिभ जों जेसुकनि स्लायै जोंहाय कक जर साथेग्लायो निजेर मध्येबो आत्मसमर्पण जिनके ककसे गोबां बाङो दा दल गोबां रखैता नों दाबो रियां रावसे 3 ग्रुप चाप ग्रुप देबनमा बिसिङो 2 ग्रुप दं मलसमरावबो 2 ग्रुप दं हाय माने हेक्रांलाय दं हायबाबो जिनि जे बुसिंदि जों खाय दङ এবং ও চিকন বরক জিনিস লাগে ও কতর বসং নেকাই চিকন বসং বরক তাইবো স্ট্রং ইউনিটির ক্ষেত্রে খায় आलु पियाजनि दाम ताबुक बेलेखेनो मरगै दङ स्रांसला सदर साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय जामुं तां बेदिनि अफिसार्स रक महाराजगंज हातिबो चेरि नायनायनि बागै थाङै सकैया आ हातिबो चेरि नायमानि यागुलो 40 बस्ता पियाजनो सिज खायगा जामुं तां बेदिनि अफिसार्स रक जामुं तां बेदिनि अफिसार शाखा स्रांसला सदर साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय स्रांसला महाराजगंज हातिबो पियाजनि दाम बुसुक दर खालायो फाजकै दं आबनो नायसनानि बागै DCM
थाङै सगैगा अ हाजिव नासिमानि यागल 40 बस्ति पिया सिस ख्लायै SDM अफिसार तुलांजनि धनु शाखा আমরা সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের খাদ্য অধিকর্তা নির্মল অধিকারী স্যার, আমাদের মহকুমা শাসক শ্রদ্ধেয় অরূপ দেব স্যারের পরামর্শক্রমে আদেশক্রমে আমি আর আমার সাথে DCM স্যার আছেন। আমরা সদর এনফোর্সমেন্ট টিম আজকে মহারাজগঞ্জ বাজার আমরা পরিদর্শন করছি, মূল্য যাচাই করছি। অভিযানকালে অনেকগুলি আমরা পেঁয়াজের ঠেলা আমরা সিজ করেছি। তো আমরা আসলে মাল সিজ করার ক্ষমতা, সেটা রিলিজ করার ক্ষমতা হয়েছে মহকুমা শাসক। এগুলি আমরা SDM অফিসে নিয়ে যাব। SDM অফিস তাদেরকে হিয়ারিং করে যা করার তারা করবে। অভিযানকালে তাদের কাছে আমরা মেমো আমরা চেয়েছিলাম, আমরা তাদের কাছে কোনো পার্সেস মেমো পাইনি। এর জন্য আমরা এইগুলি আটক করছি। আজকে আমরা বিভিন্ন দোকান আমরা অভিযান করব, হোলসেলও দেখব। হোলসেল এবং রিটেল, এই ফার্স্ট পার্টি সেকেন্ড পার্টি, এই যে একটা খেলা, সেই ব্যাপারটাও আমরা তর্জমা করব। রেটটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখব। তারপরে প্রশাসনের মতন ব্যবস্থা নেবে। আপনার অভিযানকালে কি মনে হচ্ছে কি এখানে কালোবাজারি হচ্ছে? কালোবাজারি এখনো ঠিক বলা যাচ্ছে না, এটা অভিযানের পরে এটা বোঝা যাবে। এক সপ্তাহে এতটা বেড়ে গেল দাম, সেটা সরজমিনে দেখার জন্যই মহকুমা শাসকের নির্দেশে আজকে আমাদের এই বাজার অভিযান। खुलुमखा मिडियारावनो महाराजा বা আগে স্মি 184 রাজা হইতেনাও হজম ভোজন খাই ফাইজাং মানে কিন্তু চিনি দেশ চিনাই ও দেশ অঙ্গনি স্মি ভারত বাই যখন মার্জার মানে পরে থেকে বন্ধ থাকা, দ্যাট ইজ 1947 থেকে বন্ধ পেকা। তাবো চিনি মহারাজ প্রদত্ত কিশোর মানিক্য বাহাদুর ভাই বনতা বেসা রিভাইভ খাইবেকা 2021 নিসমি তাকলিবাই 3 বছর নাই দङ। जों आगे महाराजानो हुक खायनाय रक विशेषकर त्रिपुरासाराव हुक खायै बिसि कटालनि असामताय पाइखाय जों दशमी दिन फायो राजा मालाय राजा যত त्रिपुरासारावनि हामिया जुगिया कांगाल जे तंनाय बर रकबाय कक सालायो, सरदार रकबाय सालायो, रुवाजा रकबाय सालायो, चौधरी रकबाय कक सालायो, नारायण रकबाय कक सालायो हायके बिनि बছর কাইসানি এটা প্লেন প্রোগ্রাম হজম ভোজন বসিতেই দंखायो এবং প্রজারাवनो नायकुलनानि ताम ताम खायगे जानाय मनो कक चाब अधीनता ओमफ्राय যতনো চিনি त्रिपुरासाराव खादों खाजानि बसिंते हायो मनो हगनि मुइकताल हाकुलो सुमरई ताई आवान थार प्रभृति रक्तबुई महाराजनो रुखायो माने बनो हुगनि कतालनि माइ मुइ रक्ति रुखायो ओंगाय जों बनो दाख्लैबो महाराजानि उद्योगे हजम भोजननि रुगै जों जे दिनाव खाय दशमी दिनाव हयतो खायमाले महाराजानि किसा असुबिदा दंमोननि कारणे
ngay tabu bono sako 2 tarik hainani koksau 2 tarik November manko kudo unai sokal 11টা ngay bini bagai जों Council of Tripura hodani ang convener Birendra Tripura Naran Tripura Dopha और जों जतबाय যোগাযোগ खायखा आरो त्रिपुर क्षत्रिय समाज रियां रावनि ब्रु संग्राम मथ ब्रु राय कास्ट परिषद তাই নিনি কলই সমাজ মলসম সমাজ কাইপিং সমাজ এরপর রাংকল সমাজ মলসম সমাজ কুকি কুকি সমাজ এবং তাই जों উচ্চই সমাজরাवबो लाखै जों যতন খবর পাইখা এবং যতন খাতুন খাজান বুসিনতै হজম জন্য ফাই মাজা ফায়না আর যাদের চিনি তাম সুবিধা অসুবিধা जों চিনি তাবুনি মহারাজ পদর কিছু মানে কবাই কগলাম সালাইনাই এবং মহারাজ পদর কিছু মানিকুনি তোমা কক টং টং जों ब साख्लायनाय जों बाइकै टंनाय जानाय बा जों ताम खायथाय ब महाराज साख्लायना जों चिनि सुबिदा असुबिदायावनो जों महाराज साख्लाय थक थैया जों माइ खबजा सालायनाय राजानो आरो अबति चिनियांगो এবং ও জায়গাও जों চিনি যে দফা বাই দফা কাথালাইনানি ও কখনো সালাইনাय তামো দंखा চিনি মধ্যে প্রবলেম চিনি ত্রিপুরা রাজ্য তো অনেক প্রবলেম ব কতালকে সানান কইয়া जों আরো মেজরিটি দंमानि जों মাইনরিটি দंखा 1949 যখন চিনি মহারাজ महारानी कांजन प्रभा देवी जखन मार्जार खालायखा आइफ्रो चिनि लोक संख्या दंमानि जों 51 आदार्स राव उन दफानि बर 49 दंमोन जों गोबां 1951 सेन्सास फायखाय बाव 53 जों 47 व 1961 ओंखाय ब्रक 70 जों 30% तारमाने बायरिनि बर गोबां खायफाय हाबैमान बागै चिनि अ प्रब्लेम खा बाव चिनि ताबो मेजर बिनि बादेबो तागबो अनबर्त फाइतं बाव जों अप्टिकरबो सालायजागानो ओंगाय जों महाराज दुर्जाब सुरु खालाय दङ बाहायगे खायसेसो माने त्रिपुरा सानाव डेभेलपमेन्ट खायनायनि बागै बा बिनि साहित्य मुंबाइ ब खूब बिनि बाय ब विशेष खालाय ब काम खालाय दङ जों अ जायगायाव खायसेखौ सानो मोसो नारायण पमां रजा काउन्सिल हय ब त्रिपुरा दफानि এবং কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদা ব একটা নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন বাক্সা বরক ওর সানা নাयो যে রাজাবাই থাঙো বরক হাইছে বরক ব কোনো যুক্তিও করে বে বুনিয়াদ जों অবতি কোনো পলিটিক্যালিয়া রাজানো जों সসাইটি হেড হিসাবে যত ত্রিপুরাসানি অঙ্গ হই जों বড় মানে ববাই বছর जों কাইসা মালাইলাयो एरसे जों बनो जितु चिनि ससाइटिनि चिनि त्रिपुरासानि ब बखरङै जों आरङै बनो डिउ रेसपेक्ट मारो এবং जों चिनि इतिहास नायनो थाखाय ब्रक साराथ' जों चलेमिया चिनि त्रिपुरा इतिहास ताम दं जों गर्व खायनायबो चिनि राजा 184 राजानो जों गर्व खालायो मनो चिनि राजा धन्यमानिको बांलानि जे नवाब रन मेसेर रखा वो যত ইতিহাস जों যতन साइबानो এবং बन বৈবাক্সা গসেনাया हाइबाबो ब चिनि आरो प्रमाणित যত ब्रक साइबानो तो काउंसिल की भाषा होगा है खाजाकमानी आ काउंसिल की भाषा होगा वो काइबिसु बसंनि नारायण पंडी वा आमहाय जे पदाफ्रा संजाग्र अब जों जतन सालायो गासैबो जत 19 ट्राइब दंगो दा आरो बिसिंगो काउंसिल की भाषा होगा वो बसं आबो कागजाक दंथ एकेबा काइबिसु काउंसिल
काउन्सिल टिप्रासा हदाव कायबिसु बसनो बे खाजाखा नों एज ए कनभेनार हिसाबै आबो Senior tabu jarate এমনিতে স্লোটা তো ngay tabu আস্তে আস্তে বাড়ি তো আগে রাংকল করে দালং অপর পাই হাপাইকা ngay tabu senior বিশেষ করে দেবরমা বসং দङ ত্রিপুরা বসং দङ রিয়াং বসং দङ জমাতিয়া বসং দङ মলসম দङ কাইপেং দङ বংশের দङ কলই দङ তাইনি উচ্ছই দङ গারু দङ গাইদিনি তাই দালং রাও কুকি এরপর রাংলং আপতে হাই তাই जों প্রায় 16টা দं junior ngay जों বিশেষ করে তাবু কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা সাউথা 19 ট্রাইবস বলতে যত বড় ত্রিপুরা সা কক সানাই ব বাক্সা বড় মুন্ডা ব ব্রনি কক সাও বা উন্নত খাসি দङ বিল দङ ব যত বড় বাই আর 19 দফা কালাইয়া जों কিন্তু 16টা দফা পাবো যিনি হালাম দাইয়ে 9টা দফা দं ক্লেন দं তা 9টা ক্লেন दं বড় ফায়ো তাইছাড়া ও নুয়াতিয়া দফা দं চিনির মুরাসিং দফা দङ অবতি চিনি দল দं যতন যতনি কিউ রায় হিসাবে যেমন ত্রিপুরা নারায়ণ মুরাসিং রকাই তুইফাং আগে বিভিন্ন দফানি জমাতে রকাই হদা অকরা হিসাবে ব্রমিত যত মিলবই ব একটা চিনি নন পলিটিক্যালি কাইসা ইউনিটি গঠন খাইনে নিজের মধ্যে সাকসাগের মধ্যে কোনো প্রবলেম হয় जों কোনো আচলে সালে সলভ খাইনে যেমন রিয়াংবাই জমাতেনি প্রবলেম হয় जों আচলে সলভ খাইকা আর বাক্সা টঙ্ক বা দেবরমা ত্রিপুরা নিমতি কালিবাড়িতেইব বা কালুমানতেও প্রবলেম जों কোনো আচলে সলভ খাইও মুরাসিংবাই জমাতে প্রবলেম কা প্রভু আচলে কৌ সালে পাইও অবধি হাইকে जों বিভিন্ন মলসমবাই জমাতে রনিব দরবার দङ হাতাই জায়গা সেলি মানে বর্ম जों মোটামুটি আলোচনা খাইলে কৌলাম সালাই বনো जों বাইরেও ব চিনি একটা পাশাপাশি অমম जों সাথে গেলে চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদা মানে সিংতেই आं दाबो बीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण आनो सबसिना आं सेचुं त्रिपुरा मां दंखाय जों ए काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि सिंते ओ निनि चिकन गारुनि जे ब्रौनि राय सिनि लेखा ओ मोरा सिंबाय सिनि लेखा बनि तुइफांबाय ओ रियां रौनि रायबाय सिनि लेखा जों कोनो प्रब्लेम खाय डाइरेक्ट ब्रबाय जों कन्टाक्ट खायमानो ए जे जों कायसा कम्युनिकेशन खायमाका ब सिनि बर' लाभ ngay जे जायगायाव चिनि माथाय सप्ताहनिबो जों जेदा इस्यु भित्तिक कौक थानचांखाय बनबो जों मुभमेन्ट खायमो जेमन कास्टमारि ल जों जुत मानना नांनाय जों बनो स्टेट गभर्नमेंट एज वेल एज एडिसि गभर्नमेंटबो जों साका এবং তো उं दङ बाक्सा एकमात्र जमाते दफारावनि मोनसे कास्टमारि दंखा ताई बाकी रावनि उनिया उनि रावनि किछु लास्ट पजिशन दं बा लास्ट स्टेज दंनाय अबति 3-4टा कास्टमार उन्नानि एप्रुवेल कोडिफिकेशन अपेक्षा दङ बाकी ऑब्जेक्शन कलाइजा ब रेक्टिफिकेशन बा मडिफिकेशन चलै दं बा उं दङ तारमाने जों जतनि प्रेसार केयर मन बागै उति चले 2022 बिसनि 29 ते 30 डिसेम्बर सालमारिव टेट आमजुगमुं अंगमानि त्रिपुरा हास्तेव आमजुगमुनि बोथाय फलोगो रोजाफानो दाबुसुक जरा अपॉइंटमेंट लेटर रोजागेखो ते खाकसे फासिंके रोंफुरनाय रक हास्तेव आसुक गरै ते रोंफुरनाय रकनो गतालके सामुंग तिसकजांनानि बागै ते अपॉइंटमेंट लेटरनि सालायमुंगो राजखट आइलिव सालायमुं खलायै शिक्षा भवन टीआरबीटी बोर्डनि अक्रा नायगंलानि थानिव डेपुटेशन रेखा 2022 बिसनि टेट पास अंनाय सिखला सिलिर दाक्ति बरकनो अपॉइंटमेंट लेटर दिनानि बागै हास्तिनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानि थानिव कबक मुंगबो खलायका टेट पास अंजा सिखला सिलिर তো 2022 সালে আমরা টেট ক্যান্ডিডেট আজকে প্রায় 1 বছর হয়ে গেল গত ডিসেম্বর 29 তারিখ 38 তারিখ টেট 1 ও টেট 2 পরীক্ষা হয়েছিল তো আমাদের এখনো পর্যন্ত নিয়োগ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে বাট নিয়োগের কোনো নোটিফিকেশন এখনো পর্যন্ত আসেনি আমরা সিএম স্যারের সাথে দেখা করার জন্য অনেকবারই
অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম, কিন্তু উনি আমাদের সাথে মানে সেভাবে দেখা হয়নি ওনার সাথে। তো আজকে আমরা টিআরপিটি চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দেখা করেছিলাম। তো স্যার বলেছিলেন যে মানে স্যারের হাতে তো কোনো কিছু নেই, স্যার যদি সিএম স্যার যদি বলে তাহলে স্যার মানে আজকে যদি ও অর্ডার দেয় আজকেই উনি নিয়োগ করে নিতে পারবেন, কিন্তু স্যারের নিজের হাতে তো কোনো কিছু নেই। তাই আমরা মানে আমি বিনম্রভাবে সিএম স্যারের উদ্দেশ্যে বলবো আমাদের যাতে অতি সত্বর নিয়োগ করা হয় রাজ্যের শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য, কারণ অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষক স্বল্পতা। তো যদি আমাদের নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব ওনার কাছে। আর আমাদের খুবই কম সংখ্যক পাশ করেছে, প্রায় 360 জনের কাছাকাছি পাশ করেছে। তো আমাদের যদি নিয়োগ করা হয় তাহলে আমরা খুবই